Tingnan nyo guys. Pusa namin. Laki-laki na out. Dumididi pa. Jackie. Pichay. 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 Jackie. Punta ka dun sa anak mong maliliit. Padidi mo yung malaki mo ng anak eh. Go! Pichay, hindi ka na nahiya oh. Ikaw tanda-tanda mo na, dumididi ka pa din, ha? Oh, tingnan mo nga. Ew. Pichay. Eh, tanda-tanda mo na, dumididi ka pa din. Dumididi ka pa din. Yung mga kapatid mo dong maliliit pa, gutom yon. Inuubos mo na yung gatas. Guys, tingnan nyo guys. Pusa namin. Dumididi. Tingnan nyo, laki-laki kasing laki na ng nanay niya guys. Oh. Oh. Mahal na yung anak niya. Tingnan nyo. Tapos yung maliliit niyang anak, wala pa isang buwan. Laging umiiyak. Gutom na gutom. Yan. Uy! Uy! Ayaw tanggalin guys eh. Tingnan nyo. Ayaw tanggalin. Nakaloka. Yan guys. Saan pa kayo niyan? Saan pa kayo? O, diba? Bye guys. Please support my videos. Thank you so much.